আমরা টিপ্পা সংগঠনটা আমরা করেছি। আমাদের এখানে এখন মোর দেন 50% অ্যাক্টিভ পার্সনস আছে যারা ডিফারেন্ট ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, নিউ মিডিয়া বা ওয়েবসাইটগুলোতে কাজ করছে। আমরা আমাদের means we have started our journey on 13th April 2020. আমরা এখানে আগরতলা প্রেস ক্লাব অ্যান্ড মাননীয় এমপি শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিকের সঙ্গে আমরা ওই করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধের জন্য একটা পিপি কিটস ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে আমরা খুমলুগের নোয়াই হলে আমরা আমাদের যে পদযাত্রা শুরু করেছি। আর আজকের যে মূল বিষয় আমরা কেন আজকে প্রেসিড করছি, আর আজকের মূল বিষয় হচ্ছে গিয়ে অন 24 জুন 2020 যে কোনো একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে এখানে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন they have recognized and approved Tripura Indigenous Peoples Press Association as their associate branch. Means আমাদেরকে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন একটা ওদের একটা সহকারী সংগঠন হিসেবে আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করেছে। এরপরে এর জন্য আমরা টিপ্পার পক্ষে থেকে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এবং ওদের যারা সহযোগী বা সহকর্মী আছে সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আর শুভেচ্ছা জানাই। আর এগুলোর মধ্যে অ্যালং সাইড আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি মানে বিগত দিনে, যেটি হচ্ছে গিয়ে আমরা ওই আম্বাসার আন্দারে গিয়ে একটা 26 এপ্রিলে আমরা বিশ্বরাম পাড়া অ্যান্ড মানিকরাই পাড়া অনেক হিলি এরিয়া আছে, অনেক ইন্টেরিয়ার্স, ওখানে গিয়ে আমরা ফুড ডিস্ট্রিবিউশনস করেছি। আর রাইস অ্যান্ড সুপ ডিস্ট্রিবিউশন আমরা করেছিলাম চাম্পাওয়ারের আন্দারে মোর দেন যেখানে 370 ফ্যামিলি ছিল। এরপরে আমরা মাননীয় এমপি শ্রী রেবতী ত্রিপুরার সঙ্গে আমরা ডিসকাস করেছি যে আমাদের টিপ্পাকে আমরা কীভাবে আরও স্টেপ আহেড নিয়ে যেতে পারি, আর কীভাবে আমরা আমাদের জনজাতি বা আরও সবার জন্য আমরা রিমোট এরিয়া এসে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে আমরা কাজ করতে পারি। এরপরে টু থিঙ্ক ahead, we have also taken many steps ahead that recently we will be meeting with Honorable Revenue Minister N.C. Deburma, Deputy CMs Honorable Sri Jishnu Deburma, and Honorable Tribal Welfare Minister Sri Mewar Kumar Jamatia. And to announce that today we have good news for our association and for all of us that today at evening 5 p.m. আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের বডি আমরা আজকে মুখ্যমন্ত্রী অনারেবল চিফ মিনিস্টার বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার আছে, আমরা 5টার সময় যাব। এরপরে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমি সবাই আজকে যারা এখানে এসেছে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আপনাদের মূল্যবান সময় নিয়ে আসার জন্য। এরপরে আশা করি যে আপনাদের মাধ্যমে কাভারেজগুলো হবে। এরপর আমি এখন একটু বলবো, রিকোয়েস্ট করবো আমার পাশে যে রয়েছে সেক্রেটারির মুখে কথা বলতে। Tagnai joto tahte bukusuno hambai maya pharo koktoma thumnai chini colleagues rok chini friends rok sakbai rok jing tini Tripura Indigenous People Press Association short form of TIPPA bini achaimani sal 13 April 2020 chini respected Honorable MP Srimati Pratima Bhumik tei Agartala Press Club nino Pranab Sarkar buni yaktei kaisa program ni bisingtei omotha songjakha অমথানি নাহারমং তে অমথানি এমিন অবজেক্টিভ বনো ও যে ককথুম বেদেগ এবা জার্নালিজমনি প্রফেশনাল সাইট চিনি টিপ্রাসা এবা ইন্ডিজিনিয়াস যে সামং খাইনাই রক সালকাবাং মরমইসং নুগুই ফাইকা কেবো 12 বছর কেবো 13 বছর আবহাইকে অনলাইন সামং খাই দङ কেবা হাস্তে হাবাং এবা গভর্নমেন্টনি ফেসিলিটিস রকনি जों दालाय हाकसाल जों आबरक मानिया Agartala Press Club membership mania kuna association membership mania tei dalbidal kabang problem rok face khlainani nango aboni bagai kaisa historical obo motha tei organization laibumao srijakna moton जों obo haiki Tripura sarangni bisingo kaisa motha Tripura Indigenous People Press Association TIPPA ni जों songsalai Tio bahigana जों teruk lai thangnai jora rogo जों chini mothani bisingtei kabangma social activities khlai phaiga obahai lockdown jorawo crisis jorawo hasini kabangma remote area rogo thangai जों ambasa hai jaga rogo khoini champa hawar hai jaga rogo जों lai thangnai 26 April chalo ngyang bana 200 families no जों mairung alu बेरमा तै दाल बिदाल चामं रक जों डिस्ट्रिब्यूट खायगा तेव बाहायगोना जों लाइ थांनाय
फार्स्ट मेच हालबो हायनहाय खुवाइनि चाम्पा हाबारो जों माइरं दै सापान रक डिस्ट्रिबिउट खालायो बाहायके गोरि बर' रकनो जों कक्थुम बेरिकनि बिसिंथि सुबासु खालायफैमेना बहाय जरा रक जों लाइ थाइगा एबा खालाय थाइगा तियो बाहायके जों चिनि अम थानो तियो क्राक खेति सानानि बागै सुदु अम थाया अम थाबाय गोरोंजाक एबा इन्डिजिनियास जे प्रेसनि सामंखायनाय अब इलेक्ट्रनिक मिडिया थों प्रिन्ट मिडिया थों एबा वेब मिडिया थों जत बेदेको गोरोंजाक रक जाते गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस टंगारक मानना नेंनानि बागै जों लायथांनाय जरावो चिनि हासेनि अनरेबल एमपि श्री रेबती त्रिपुरा बाबो जों डिसकाशन खालायका तै बसकानि जरावो जों हायनहाय चिनि अनरेबल डेपुटी सीएम श्री जिष्णु कुमार देबबर्मा बाबो जों मालायनाय अबाहायखिना जों मालायनाय अनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टार श्री एनसी देबबर्मा बाय जों मालायनाय बाहायखिना ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार श्री मेबर कुमार जमातिया बायबो तियो बाहायखिना कक्तमा काहाम चिनि जत अम थाबाय गोरोंजाक चिनि तिप्रासा अ प्रिन्ट मिडिया एबा इलेक्ट्रिक मिडिया सामंखायनाय रकनि बागै जों चिनि जत आदम रकनि बागै डिमान्ड खायनायनि बागै चिनि दाबि रकनो tlangै चिनि मेमोरेन्डाम याफारनाय दिनि सारिख 5 PM सेक्रेटारिएट थांगै चिनि हासेनि मन्त्रियकरा बिप्लब कुमार देब बाय जों मालायलायनाय डिसकाशन खालायलायनाय अबाहायके जों सारिखौ एपइन्टमेन्ट नाजाक तियो बाहायकेनो ताबुकबो चिनि तिप्रासा कक्थुम बेदेको सामं खालायनाय रक अम थाबाय गोरोंया नरकनि बागै चिनि मथानि दगलाम साब्रुमनो फियकजाक नरक मेम्बारशिप नाफायदि ती हासे हापांनि जे फेसिलिटिस मानना दंमारि रक चिनि जे मानथाय दंमानि रक जों बसगाङाव बाल बाक्साके सानलायनाय तियो बाहायकेनो चिनि सीएम नो जों किसु दाबि रक जों चिनि खालायनानै थाङै दङ 4-5टा आबो रकमखा खुमुलुमो चिनि निजिस्व पार्टिकुलार चिनि तिप्रासा रकनि बागै एबा इन्डिजिनियास प्रेस मिडिया रकनि बागै कैसा आलायदा प्रेस क्लाब खायजाकनानै डिमान्ड तेबो दङ चिनि तिप्रासा एबा इन्डिजिनियास मिडिया लाइनाव सामंखायनाय वार्कार रकनि बागै एग्रिक्रेडिशन कार्ड हासले हाबांनि बागै रोजाकथों होननाय ते बाहायगा तेगिसा दङ जे शुधु मात्र इन्डिजिनियास सिमिया जत प्रिन्ट मिडिया इलेक्ट्रिक मिडिया जे प्रोफेशनल सामंखायनाय रकनो सेफगार्ड रनानि बागै हासले हाबां अब साकथार मंना हारदों तेव बाहायकेनो हासलेव जे ककबरक चेनेल दंनाय जे गोजाम बरकनो एनलिस्टमेन्ट दुबै केटागरि रोजाकनानि बागै अबाहायके जों दिनै सीएम बाय चिनि दाबि सानारनो tlangै कक्सनानि थाङै दङ तेव बाहायकेनो नरकनोबो जे जों कक्स खालायमानि एबा मिट खालायमानि काबारेज जेसेक मानसिनो खालायनानै जों गयमं नारगो आसुकनो दाकु रन्जित अमथानि सेक्रेटारि